मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आज भी है, डॉन लीग्स, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो इसकी तशहीर करे ना करे, इसको पब्लिक करे या ना करे। मैं तो समझता हूं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अहमद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने दौर में किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात जो है वो बताई और फिर एतराज़ात जो थे वो उन पर उन्होंने अपनी वजाहतें भी पेश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मीडिया पर गुज़िश्ता 24 घंटों में जब से इसका ऐलान हो गया था, बड़ी सनसनी फैलाई गई थी। नून लीग में धड़ाबंदी और इख्तलाफात के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें जो थी वो पहले भी गर्दिश कर रही थी, मगर फिर ज्यादा तेज हो गई। इन अफवाहों के फैलने की एक बड़ी वजह तो परवेज रशीद और वजारत दाखिला की जो उन्होंने बात की थी ढके छुपे अल्फाज में, साबिक वजीर दाखिला पर भी उन्होंने तनकीद की थी। परवेज रशीद की जो तनकीद थी उसके जवाब में चौधरी निसार के तर्जुमान की जानिब से जवाबी बयानबाजी की गई। डॉन लीग्स की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर परवेज रशीद पर जो है वो जवाबी वार उसे कह लें वो किया गया। इस सूरत हाल के बायस सियासी माहिरीन और जो तज्जियाकार थे उन्हें बड़ी तवक्को थी कि चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में को बड़ा ही अहम ऐलान करने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। नून लीग के हवाले से इख्तलाफात और धड़ेबंदी की जो खबरें हैं ये कई दिनों से हम इसको देख रहे हैं, मंजर आम पर आ रही है, मगर इसके पीछे कुछ बड़ी सॉलिड रीजंस देखा जाए तो सिलसिला उस वक्त सामने आना शुरू हुआ जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ नाअहली के बाद जो है वो कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए जीटी रोड पर उन्होंने रैली निकाली, तो साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जो है वो एब्सेंट, उस रैली में शामिल ही नहीं थे। और फिर जब इस हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई मसला क्या है, 99% क़यादत जो है वो रैली में शरीक ही नहीं, सिर्फ उन पर तनकीद क्यों की जा रही है। इसी तरह वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद जब पहले मियां शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब है उनका NA 120 से इलेक्शन लड़ाने का फैसला हुआ और फिर वज़ीर आज़म बनाने का फैसला, तो बाद में ये फैसला वापस हो गया। फिर शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाए जाने की बात हुई, मगर उस पर भी अमल नहीं हुआ और पार्टी का कायम मकाम सदर जो था वो सरदार याकूब को जो है वो बना दिया गया। अब इसी तरह से जब बेगम कलसूम नवाज के कागजात नामजदगी हल्का NA 120 के लिए जमा कराया गया तो साथ ही नून लीग में इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से बड़ी शोहरत रखने वाले हमजा शहबाज, जिन्होंने उनके लाहौर के इलेक्शंस खास तौर पर जो है वो जिन्होंने लड़े थे, उनको इस जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया और उनकी जगह जो है वो बेगम कलसूम की इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए परवेज मलिक जो कि अभी वजीर बने हैं उनको जो है वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। विफाकी सतह पर जबकि ऐसा महसूस हो रहा था कि नवाज शरीफ बड़ा जारहाना पॉलिसी जो है वो इख्तियार की और खुलकर इदारों पर उनके दाएं बाएं जितने लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, तो खबर यह भी पता चली कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने वज़रा को इदारों पर तनकीद से रोक दिया, जो कि नून लीग की जो सेंटर के साथ जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल जो है वो बरअक्स था। अब कुछ बड़े आम सवालात है। पहला तो यही कि क्या नून लीग मुत्तहिद है या नहीं, या फिर ये जो है वो सारी की सारी महज जो है वो क्या साराइयां हैं। क्या शरीफ खानदान की सियासत जो है वो पार्टी की सियासत का तयन करेगी, और अगर पार्टी तकसीम का शिकार है तो फिर हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि सारी चीज में जो अगले 8 माह है वो इस पार्टी की हुकूमत है, इस पार्टी ने हुकूमत चलानी है। तो सवाल जो आज का है ये भी होगा कि क्या मियां साहब को जो वो निज़ाम को इन ऑर्डर करने की बात करते हैं उससे पहले अपनी पार्टी को इन ऑर्डर करना होगा या नहीं, इस पर बात होगी। मेरे साथ कुछ बड़े आम लोग मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक एनालिस्ट का जो पैनल है वो मौजूद है। तारुफ करा दूं, नसीम ज़हरा साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन, बहुत शुक्रिया नसीम, आज इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़ियाउद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट हैं। ज़ियाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अवैस तौहीद साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद है। अवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं नसीम ज़हरा साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। चौधरी निसार ने आज जो मौक़िफ़ अपनाया है इसको किस तरह से देखती हैं? क्या उनका असूली मौक़िफ़ है या वो भी हालात के हाथों जो है वो मजबूर होकर, जिस तरह से बहुत सारे और सियासतदान फैसले करते हैं उस तरह से वो भी फैसले करें? कोई फैसला नहीं उन्होंने किया। क्या फैसला किया? वही बात करें जो पहले कह चुके हैं। उन्हें कुछ शिकायत हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने बार बार कहा कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि उनको गलत रास्ते पे लेके गए हैं जहाँ तक चौधरी निसार का ताल्लुक है। और आज कुछ धीमे अल्फाज में वही चीज़ रिपीट की उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपने सही कहा कि चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पस मंज़र में देखे ना कि
परवेज रशीद साहब ने बात की, उसके जवाब में इन्होंने इतना लंबा स्टेटमेंट इनके आया स्पोक्स पर्सन से, तो ख्याल था जिसमें डॉन लीक्स का रेफरेंस भी शामिल था और उन्होंने कहा कि जी उसको पब्लिक क्यों नहीं कर देते रिपोर्ट को। लेकिन ये तो देखिए आपस की इनकी बातचीत जो चल रही है, कभी एक कोई बात कह देता है दूसरी बात। अब डॉन लीक्स की रिपोर्ट की बात है, गवर्नमेंट अभी भी इनकी है, पहले भी इनकी थी, अगर इन्होंने इसको करना था। मेरा ख्याल है एक पॉइंट उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा इख्तलाफात बहुत सारे हैं बट नाउ इज नॉट द टाइम। उन्होंने कहा अभी वक्त नहीं है मैं उस पे बात मैं आपको बताऊं रहमान के ये बिल्कुल इस वक्त एज वी स्पीक ना शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे हैं, ना चौधरी निसार साहब कहीं जा रहे हैं। ये पार्टी इस वक्त मुत्तहद है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि मुत्तहद रहेगी। ये भी सुना कि जी 24 लोगों की मीटिंग हुई और इधर सब कुछ ये बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में दराड़ पड़ने के फिल वक्त कोई इम्कानात नहीं। नवाज शरीफ इज द पर्सन जो कि वोट गेटर है पार्टी के, सब जानते हैं वो पार्टी रहेगी मुत्तहद। नैब में क्या होता है वो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन। और नैब के हवाले से मेरा ख्याल है दैट्स अ सीरियस थिंग, क्योंकि 2 मरतबा नहीं गई शरीफ खानदान और उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, उस पर क्या होता है, उस मतलब के शरीफ खानदान के साथ क्या होता है, फिर आप देखेंगे उस पर इन्हिसार होगा इसका कि पार्टी किधर जाती है। ठीक है ज़ियाउद्दीन साहब, आपकी सर क्या टेक है चौधरी निसार ने आज जो बातें की? अरे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जो पार्टी के अंदर जो है वो ऐसा लगता है कि उनके जो मशवरे थे या उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन वो सजेस्ट कर रहे थे, वो जो तजवीज़ कर रहे थे, उस पर मियाँ साहब नहीं चल रहे। हाँ नहीं, वो तो बात बड़ी क्लियर है कि वो उन्हें जो स्ट्रैटेजी नवाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट की है आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन, उससे ये अग्री नहीं करते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्लियरली ये पता चलता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि 35 वो कहते हैं कि मैं 35 साल से इनके साथ हूँ। अगर ये 35 साल से इनके साथ हैं तो इनके खराबियाँ इनकी अच्छाइयाँ दोनों का इनको पता है। ये इन्हें अगर GIT की रिपोर्ट में कोई थोड़ी बहुत भी अगर सच्चाई है तो चौधरी निसार शुड नो इट मच बेटर देन एनीबडी एल्स। तो मुझे तो लगता है कि ये पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं ना, वो आखिरी वक्त में जब एक पकड़ा जाता है तो दूसरा कहता है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं और कह भी नहीं रहे। अच्छा, मगर आपको ये लगता है कि चौधरी निसार जो है वो अगर मियाँ साहब की कोई गड़बड़ है, कोई माली मामलात में हो या वैसे हो, तो चौधरी निसार जो है उनको भरपूर तरीके से इल्म होगा? क्योंकि अच्छा, मगर इख्तलाफात तो पहले भी होते रहे। मेरा ख्याल है पहले भी एक दफा जब मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था तो उसके बाद मियाँ साहब की तरफ से कुछ गिले शिकवे किए गए थे जब चौधरी निसार जो थे वो उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। जावेद हाशमी को उन्होंने दे दिया था। PMLN की जो प्रेसिडेंटशिप थी उस वक्त वो डिफरेंसेस। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये इख्तलाफ राय है या फिर हम इसे कहें दूसरी एक्सट्रीम है कि नहीं जी फूट पड़ गई है? आपके दोनों में कहां पर तकरीबन फूट पड़ गई है, लेकिन दोनों को इन्हें चौधरी निसार को के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो कहां जाएंगे? अच्छा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी साहब को छोड़ भी नहीं सकते। अच्छा, आपको लगता है मियाँ साहब भी नहीं छोड़ सकते चौधरी साहब? मैं अवैस वहीद साहब, सर आपको क्या लगता है ये चौधरी निसार ने एक और पॉइंट जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वैसे तो मेरा ख्याल है इस चीज पे हूं कि उसमें से कोई नई बात नहीं थी, कोई उसकी न्यूज वैल्यू किसी चीज की नहीं थी, मगर उन्होंने ये तासुर जरूर देने की कोशिश की कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर अभी वो कह नहीं रहे, अभी मौका नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइप थी उसके बाद तो कुछ भी नहीं निकला, ना धुआं, ना चिंगारी, ना कुछ। और जो 3 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चौधरी निसार साहब ने मोरलेस वही बात की। चौधरी निसार साहब नॉन कमिटल हैं, इनडिसाइसिव हैं, 32-35 साल की रिफाकत है इनकी नवाज शरीफ साहब के साथ, किसी और पार्टी के साथ जा भी नहीं सकते और इख्तलाफ राय जो है वो बरमला उसका इजहार भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं इसको 2+2 करूं तो बयानिया क्या इस वक्त नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, वो बयानिया उनका ये है जिसका बरमला इजहार नहीं कर रहे, डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, वो ये कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का एक नेक्सस है और उसने उनको निकाल बाहर किया है। और उसका GT रोड पर जो उन्होंने जैसे जैसे वो आगे करते गए उनका खून जो है उनमें और उबाल आता गया, जैसे जैसे मजमा बढ़ता गया, और उन्होंने इस बयानिया का इजहार भी किया। और उसके अंदर क्या परवेज रशीद साहब बात कर रहे हैं और क्या ख्वाजा आसिफ साहब के दिल में बात है, वो ये कि चौधरी निसार साहब वजारत दाखिला जो संभाले हुए थे
اور ان کو کہیں نہ کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا پون رہے ہیں اور زیادہ تر ان کا تعلق پنڈی سے رہا ہے اور پارٹی کا ساتھ نہیں دیا. پرویز رشید صاحب نے اس کا برملا اظہار کر دیا اور چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو ہے ایک عدم جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے بڑھتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں پرویز رشید صاحب کے جو سنگین الزامات ہیں چودھری نثار صاحب پہ وہ اس میں کہیں نہ کہیں ایما تو کسی نہ کسی کی ایما ہوگی نا. انہوں نے کہیں نواز شریف صاحب نے کہیں کوئی آج کل تو بہت زیادہ قریب ہیں, آج کل پرویز رشید صاحب بہت زیادہ قریب ہیں چودھری نثار صاحب کے. جی میں کہہ رہا تھا آج کل تو پرویز رشید صاحب بہت زیادہ قریب ہیں میاں نواز شریف کے. یہ وہی ایلیمنٹس ہیں بقول چودھری نثار صاحب کے جو پارلیمانی کمیٹی میں جب انہوں نے ایک بیان کیا تھا جو متنازع بنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ خوش آمدانہ ایلیمنٹس ہیں اور چودھری نثار اور نواز شریف صاحب ان لوگوں کے گھیرے میں ہیں جو کہیں نہ کہیں اداروں سے تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس میں ان کا اشارہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ کی طرف تھا. پھر ان کی جو ایک ناراضگی بہت عرصے سے ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف ہوگا, احسن اقبال صاحب کی طرف ہوگا اور وہ کہیں نہ کہیں اس پورے کنارے کشی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت چودھری نثار صاحب. اچھا میں مظہر عباس صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہیں, ویسے ایک منٹ ذرا ان کا جو جی پلیز اچھا ایک منٹ اگر دیجیے گا. مظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مظہر صاحب یہ آج آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی, پہلے تو میں جنرلی آپ سے فیڈ بیک چاہتا ہوں. چودھری نثار کی جو پریس کانفرنس تھی یہ ہے کہ شاید کوئی نئی بات نہیں تھی, مگر دوسرا تاثر یہ بھی ہے کہ وہ کہنا بہت کچھ چاہتے تھے مگر جو ہے وہ ابھی کہنا نہیں چاہتے یا کہہ نہیں سکے. آپ کا کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں چودھری نثار کی پریس کانفرنس اور یہ جو پھر جو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جیسے پی ایم ایل این کے اندر کوئی بڑی سیریس قسم کی رفٹ ہے, سپلٹ ہے اس پارٹی کے اندر؟ دیکھیے رحمان, میرا تو یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہے اور اس کی واضح مثال ملتی ہے کہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اس میں اب تک کم سے کم اگر نواز شریف صاحب نے جی ٹی روڈ سے پھر جو ریلی نکالی ہے اس کے بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کی تقاریر بہت زیادہ قابل اعتراض رہی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے, لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس کیونکہ آپشن کوئی نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ ماس کانٹیکٹ اپنی کیمپین لانچ کرتے, اور شاید اسی کی وجہ سے پارٹی کے اندر ایک اتحاد نظر آ رہا ہے کیونکہ اختلافات کی آوازیں ہمیں مختلف جگہ سے سننے کو مل رہی ہیں. چودھری نثار صاحب کے رہے ہیں اختلافات اور بہت زیادہ رہے ہیں اختلافات, ان کے خواجہ آصف صاحب سے بھی اختلافات رہے ہیں, ان کے پرویز رشید صاحب کے سے بھی اختلافات رہے ہیں, لیکن چودھری نثار یا دوسرے جو مسلم لیگ نون کے اہم لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے نواز شریف صاحب اگر یہاں موجود رہتے ہیں, مطلب پاکستان میں موجود رہتے ہیں اور ان کی سیاست چاہے وہ خود الیکشن نہ لڑیں, ووٹ جو مسلم لیگ نون کا ہے وہ بڑی حد تک نواز شریف کا ووٹ ہے اور نواز شریف کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں ان کے ووٹرز. تو میرا خیال ہے وہ ایک پہلو ہے. دوسرا, چودھری نثار صاحب نے غالباً کل رات شہباز شریف صاحب سے ایک ان کی وہ بات چیت ہوئی ہے, ٹیلی فونک بات چیت, اس کے بعد لگتا یہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس کو اپنا مائلڈ کیا ہے, لیکن ایک انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اس میں جو شاید بہت سے لوگوں نے اس چیز کو وہ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ کراچی آپریشن بالکل درست سمت میں جا رہا تھا لیکن کچھ عرصے بعد اس نے جو ہے روش بدل لی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ روش بدلی گئی تھی, حالانکہ جس وقت کراچی آپریشن ہو رہا تھا اور جب پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم اور ان کے خلاف دیگر لوگوں کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو چودھری نثار نے انیشلی تو ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے بارے میں یہ کہا تھا کہ غلط طریقہ اختیار کیا گیا, لیکن پھر بعد میں اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے وارننگ بھی دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں مظہر صاحب کنفیشن بھی ہے؟ اچھا مجھے ایک بریک آپ لینے دیں, میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد ہم واپس آئیں. اور پھر یہ جو ایک بڑا عام نقطہ تھا کہ پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا کہ بھئی چودھری نثار نے ان کا ساتھ نہیں دیا, کیا چودھری نثار ساتھ دے سکتے تھے, کس طرح سے پی ایم ایل این کا ساتھ دے سکتے تھے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا پاناما فیصلے کے بعد نون لیگ متحد ہے یا نہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. نسیم زہرا صاحب,
ایک میں نے بریک پر جانے سے پہلے جس پوائنٹ کا ذکر کیا, اگر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے, چودھری نثار بحیثیت وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کا ساتھ نہیں دیا, پرویز رشید کا جو گلہ ہے, کیا دھرنے کے دوران یا اس کے بعد ڈان لیکس والا معاملہ یا جتنی یہ کنٹروورسی جس کا سامنا ہے, کیا چودھری نثار کسی بھی طرح سے کچھ ساتھ دے سکتے تھے پی ایم ایل این کا؟ دیکھیے مطلب یہ گلہ بنتا ہے نہیں دیکھیے یہ 1999 اس کے بعد سے یہ ایک بات ہے, اور یہ اس میں حقائق بھی ہیں کہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی سے ان کا ایک ڈائیلاگ رہا ہے. اگر ایک طرف ایک پوزیشن لی ہے جہاں ٹکراؤ کی پوزیشن لے, ڈپینڈنگ آن ہو اسپیکنگ ہو گئی, جی ہم نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی سویلین اتھارٹی کی, اور ادھر سے رسپانس جب آیا جو بھی فوج سے جس بھی نوعیت کا مختلف آتے رہے. تو یہ جو دونوں تھے چودھری نثار صاحب, یہ تو ایک جوڑے ہیں جنہوں نے آرمی کے ساتھ ایک ڈائیلاگ جاری رکھا برج بلڈنگ کا, اور انفیکٹ کارگل کے زمانے میں 1999 میں اکتوبر میں تو انہوں نے بہت ایفرٹس کیے کہ کس طریقے سے چیزیں بگڑے نا, تو وہی ایک ان کا رول رہا ہے, پارٹی ان کو اسی طریقے سے دیکھتی ہے. نواز شریف صاحب کا ہم نے دیکھا کہ پچھلے تو آپ کو یہ لگتا ہے یہ میاں صاحب کی مفاہمتی کمیٹی, مطلب کہ آئی تھنک اٹس اے گڈ ورڈ, ہاں مفاہمتی کمیٹی ہے. اب اس مفاہمتی کمیٹی سے پھر ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں جو چودھری نثار صاحب کی بات ہے اور دوسری طرف پرویز رشید صاحب کی بات, یہ تو آپس کی ان کی پارٹی کے مسائل ہیں. ہمارے لیے تو یہ سوال ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ ہے تو پبلک کیوں نہیں کرتے, اور وہ آپس میں آپ کو الجھائے رکھیں گے ان میں آرگیومنٹس میں. پہلے آپ والی جو ہے وہ چیز چلنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ڈان لیکس پہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ تو انٹیریئر منسٹر نے نہیں, مگر وہ تو وزیر اعظم نے نہیں بنائی تھی. وہ تو دیکھیں آرڈر جو تھا وہ تو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ بالکل. اور جب میٹنگ ہوئی تھی آکے جنرل راحیل شریف کی, تو اس میٹنگ میں چودھری نثار پرائم منسٹر صاحب اور میں خیال اسحاق ڈار صاحب, تو ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑی. مائی کوشچن واز کہ کیا چودھری نثار کسی موقع پہ ان کا ساتھ دے سکتے تھے جو پرویز رشید صاحب نے بات کی؟ کیا ساتھ, میں تو I don't think so. کیا کہ دھرنے میں جو ہے وہ اگر لوگوں کو آواز اٹھا دیتے, ایک تو یہ بھی سب سے بڑا. دیکھیں دھرنے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دھرنے میں تو آپ اگر آپ 10,000 بندہ ایک دفعہ آ جائے تو چودھری نثار کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ریڈ زون تک چودھری نثار نے ہی آنے دیا عمران خان کو. اگریمنٹ کے نثار تھرو آئے فیلئر, نثار انٹیریئر منسٹر, ان کو پتا تھا کہ کیا یہاں کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا, لوکیشنز کہاں پر ہیں. انہیں تو ادھر آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا, آپ پر آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. انہیں تو فیصل آباد فیصل ماس پہ لے جانا چاہیے تھا پوری پروسیشن کو. مگر ادھر کیوں لے آئی؟ رائٹ. مگر مظہر صاحب ایک اور پوائنٹ جو کہ اس پارٹی کے حوالے سے, اب ذرا چودھری نثار والا تو فیکٹر ہم نے ڈسکس کر لیا, بٹ پارٹی کے حوالے سے یہ کہ شاید یہ 3-4 سال کا لاوا ہے جو پک رہا تھا, اور پھر ابھی ایسے موقع پہ جبکہ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کرائسس آیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئی. ڈو یو ایگری ود دس؟ آپ دیکھیں یہ تو اختلافات تھے, اور اس زمانے میں بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جس وقت انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں تھے, اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے ساتھ بھی ٹینشن ہے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا چودھری نثار کچھ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے, جو پارٹی کے ان حلقوں کا جیسے پرویز رشید صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی حد تک تو چودھری نثار شاید کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ایف آئی اے کی حد تک ضرور ایسی جس طرح کی ایکٹیویٹیز شو کی گئی اور جس طرح کا ایف آئی اے کے اوپر ان کے بقول ایف آئی اے کے اوپر دباؤ ڈالا گیا جو ظفر حجازی والے معاملے پہ, کیونکہ وہ تو پیورلی ایف آئی اے کر رہی تھی کام, ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو اس جو پی ایم ایل این کے سرکل کا تعلق ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چودھری نثار صاحب. اچھا جی مظہر صاحب, اچھا میرا خیال ہے ان کی شاید کال ڈراپ ہوگی, we'll try to take him again. میرا خیال ہے مظہر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کچھ جگہیں تھی جہاں پر جو ہے وہ آ سکتے تھے. اویس سعید صاحب ایک اور اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے, یہ پارٹی کے جو معاملات ہیں میں ان پر ابھی بات کر رہا ہوں. پارٹی کے اندر کیمپ آپ کو لگتا ہے مختلف ابھی جو ہے وہ جو پارٹی جس طرح سے چل رہی ہے پی ایم ایل این, کیونکہ پہلے ٹریڈیشنلی تو ایک دو بڑی سادی سی ڈویژنز تھیں کہ جی کہ پروونشل جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے, فیڈرل جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس ہے, اور دونوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہی دو ڈومینز ہیں یا اس سے بڑھ کر بھی علیحدہ بھی اس سے جو ہے وہ کیمپ ہیں؟ دیکھیے جو مجھے اس وقت اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو مجھے نظر آ رہا ہے, اور پی ایم ایل این کی اگر آپ ڈائنامکس کو دیکھیں تو اس وقت نواز شریف صاحب ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور ایک اداروں کے ساتھ ان کی ایک ہسٹری بھی ہے, چاہے وہ کاکڑ صاحب ہوں, چاہے وہ سجاد علی صاحب ہوں, چاہے وہ
जहांगीर करामत साहब हों, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब हों, और अभी जो उनका एक बयानिया बन रहा है या उनका जो एक इंटेंशन जो एक 70 साल के अंदर आमराना अदवार की बात कर रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप्स की बात कर रहे हैं, वो बिगाड़ की बात करेंगे, किस तरीके से जमहूरियत का बिगाड़ हुआ, तो इशारे कहाँ पर हैं, किनारे कहाँ पर हैं। अच्छा। तो वो जो उनका जो बयानिया है, मैं समझता हूँ कि जो डीएनए है पीएमएलएन का वो मुख्तलिफ है। पीएमएलएन का टकराव वाला या मज़ाहमत वाला नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन का जो डीएनए है उसने जन्म लिया है जनरल ज़ियाउल्लाह साहब के दौर के अंदर, और अगर आप उसमें देखें तो वो टकराव का एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कॉन्ट्रडिक्शन जो आएगा सामने वो यही आएगा कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया या उनके साथ परवेज रशीद साहब जुड़े हुए हैं या दो चार और अनासिर ऐसे हैं जो समझते हैं कि सख्तगीर मौक़िफ़ रखें और आइन में तरमीम लेकर आएँ और अर्दोगान की तरह कोई एब्सोल्यूट पावर की तरफ जाएं, या जो उनका जो एक है कि जी जमहूरियत के ऊपर कोई डाका नहीं होना चाहिए, मैंडेट को चोरी नहीं करना होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डाका नहीं पढ़ना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं समझ रहा हूं कि वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है और वहीं पर हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि कैंप्स में है। अच्छा। तो ये जो लोगों के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक बयानिया लेकर आगे चल रहे हैं और उससे वो मुत्तफिक नहीं है और वो समझते हैं कि जो पीएमएलएन का जो आगे जो सफर होगा वो कहीं ना कहीं टकराएगा। उससे पहले ये देखिए जो इलेक्शन की बात है और वोट बैंक पीएमएलएन का, उससे पहले बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब के खानदान की सियासत दाव पे लगी हुई है। अभी तो नैब के अंदर जब जाएंगे तो जमानतें लेकर जाएंगे, गिरफ्तारी की बात आएगी और उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगा। ये बड़े मामलात हैं। इसी वजह से आप देखिए कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को पीछे किया हुआ है। उधर इख्तलाफात खानदान के सामने आ रहे हैं। आपने इब्तदाइये में फरमाया कि हमजा शहबाज को किस तरह अलहदा किया, तो अभी तो बहुत सारे मगर आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं ना। मतलब आपने वो बात की, आपने कहा कि पार्टी चले इनका अपना तो है मगर इदारों के साथ हिस्ट्री है, बट पार्टी की अपनी भी तो हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे इस पार्टी के साथ अभी भी हैं जो पहले इस पार्टी से चले गए थे फिर अभी वापस आए। तो क्या पार्टी के लिए भी जो है वो आगे ये चॉइस करनी? मुझे एक ब्रेक लेनी, मगर मैं ब्रेक के बाद चाहूंगा जो सबसे आम सवाल है कि अगर कोई ऐसी चीज है इस पार्टी के अंदर तो उसका जो हुकूमत चल रही है, क्योंकि मिनिस्टर्स और अभी जो शायद खाकान अब्बासी साहब की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ेगा? वो जो 7-8 माह है इसमें जो है वो क्या यही सब कुछ चलता रहेगा या फिर जो है वो कोई काम भी होगा? इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट पनामा फैसले के बाद क्या मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है या नहीं, इस पर बात हो रही है। ज़ियाउद्दीन साहब, अवैस साहब ने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले, उन्होंने कहा कि इदारों के साथ इनकी एक हिस्ट्री है, मगर इनकी पार्टी की अपनी भी एक हिस्ट्री है। पार्टी में जिस तरह के लोग हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों से आते रहे, इनकी पार्टी में थे फिर छोड़कर चले गए फिर वापस आए। इनके अपने जो लोग हैं उनके लिए डिसीजन करना कितना मुश्किल होगा कि एक तरफ वो नवाज शरीफ है जो एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो टक्कर लेने की बातें कर रहा है, मगर दूसरी तरफ जो है वो उनका अपना सियासी करियर भी है। बहुत मुश्किल काम है। देखिए पीएमएलएन में बहुत से लोग जो हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, वो पार्टी के कोई नजरियाती किस्म के लोग नहीं हैं ये, इंक्लूडिंग मिस्टर चौधरी निसार। एक दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली, चौधरी निसार को भी आप नजरियाती कोई नजरियाती नहीं है ये सारे के सारे वो ज़ियाउल्लाह की पैदावार है ना। अच्छा, ये इलेक्टेबल्स हैं ये। और ये जो है नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली को प्रमोट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है, एन का मतलब है नवाज, वो चाहते हैं कि नवाज फैमिली ही में रहे ये पार्टी। ये क्लैश जो है ना कि नवाज शरीफ की कोशिश ये है कि पीएमएलएन अपनी फैमिली में रहे, दूसरी तरफ ये नजरियाती नहीं है, इलेक्टेबल्स हैं, ये किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मसला नहीं है, इनका कोई ठीक मसला है। नहीं। राइट, मजहर साहब साथ मौजूद हैं। जी जी। अच्छा मजहर साहब, एक और मामला अब मैं चाहता हूं जरा बात हो जाए कि हुकूमत जो है वो कैसे चलेगी, मगर एक चीज जो कि कही जा रही है इस पार्टी के हवाले से कि जी खानदान की जो सियासत है वो इस चीज का तयन करेगी कि जो है वो पार्टी की सियासत जो है वो कैसे चलती है। वो फैक्टर आपको जो फैमिली फैक्टर है वो अभी कहीं नजर आ रहा है सारी सूरत हाल में? क्योंकि ये जो दो चीजें हुई, शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग का सदर बनाया जाना था, वहां पर जो है वो हुआ नहीं हो सका, फिर जो है वो तजवीज जो NA 120 से उनको इलेक्शन लड़वा कर वजीर आजम बनने की थी वो भी नहीं, और फिर अभी ये हमजा शहबाज वाली डेवलपमेंट के कैंपेन वो चलाते थे लाहौर में, मगर अभी जो है वो उनको अलग कर दिया गया है। देखिए मेरा ख्याल है फैमिली पॉलिटिक्स तो जाहिर फैमिली की डोमिनेशन तो है और वो नहीं, वो रहेगी अपनी जगह,
لیکن جو وزیر اعظم بننے والا مسئلہ تھا وہ میرا خیال ہے 2018 کے الیکشن تک ڈیفر کیا گیا ہے، کیونکہ 7-8 مہینے کے لیے وزیر اعظم بننے سے بہتر ہے کہ پنجاب میں پہلے الیکشن جیتا جائے، خاص طور پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن بنیادی طور پہ پنجاب میں الیکشن ہوگا اور وہ ڈٹرمن کرے گا. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کا وہاں رہنا میرا خیال ہے یہ نواز شریف صاحب کی حکمت عملی کا حصہ ہے، اور خود شہباز شریف بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ پنجاب میں رہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب خود ہے نا وہ سینٹر فگر ہیں اس پوری مسلم لیگ کی، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ روایتی طور پہ ضرور ضیاء کی لیگیسی آپ اسے کہہ لیں، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ آمریت کی پیداوار ہیں، اس کی ساری چیزیں ہیں، لیکن 99 کے بعد کی مسلم لیگ تھوڑی سی فرق ہے. دیکھیے 99 کے بعد سے اگر نواز شریف صاحب خود باہر نہیں جاتے تو جب تک نواز شریف صاحب باہر نہیں گئے مسلم لیگ انٹیکٹ رہی. یعنی یہ وہ پیریڈ تھا جب نیب مشرف صاحب نے نیب کو استعمال کیا مسلم لیگ لوگوں کے لیے، پرویز رشید صاحب جیسے لوگوں کو اور دیگر جو مسلم لیگ کے رہنما تھے ان کو سخت ترین ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا، اور سخت ترین جو ہے نیب کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. ان کو اٹھا کے لے گئے تھے بہت سے لوگوں کو، لیکن مسلم لیگ انٹیکٹ رہی. اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب چلے گئے تو جاوید ہاشمی نے 2-4 لوگ تھے مظہر، اتنا زیادہ تو نہیں تھا جس طرح ایم آر ڈی کے زمانے میں ہوا. نہیں میں نے کہا 2-4 لوگ تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو سوری وفاداریاں بدل کر چلے گئے تھے، پی ایم ایل کیو میں چلے گئے، وہ اپنا اعجاز الحق صاحب کی پارٹی کے ساتھ چلے گئے. نہیں لیکن پورا کا پورا گروپ تو رہا نا. اچھا چلیں جی مظہر صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. مسلم لیگ جس طریقے سے مارد وجود میں آئی اور پیپلز پارٹی جس طرح مارد وجود میں ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے تو پیپلز پارٹی کا بھی ریکارڈ یہی رہا. نہیں دیکھیں 77 میں مجھے بتائیں 77 سے 79 تک پیپلز پارٹی کی پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جنرل ضیاء الحق کے کہنے پہ چلی ہے. پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھٹو کی پھانسی تک. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 99 کے بعد جو ہے وہ سوچ، مگر مظہر صاحب 99 کے بعد جب انہوں نے 2008 اور پھر جب 13 کا بھی الیکشن لڑا تو اس پہ بہت سارے لوگ ان کے جو کہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو کاف لیگ میں رہے وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے خود واپس لیے، اور ابھی ان کو پھر بڑی ایک منٹ رحمان، کاف لیگ کس نے بنائی تھی؟ نون سے گئے تھے نا لوگ کاف لیگ میں، نون سے کاف لیگ میں گئے تھے، اور وہ اسی وجہ سے گئے تھے جب مشرف صاحب نے جب یہ ڈیل کر لی تھی اور نواز شریف باہر چلے گئے تھے تو چودھری شجاعت، مشاہد حسین، ان سب نے یہی کہا تھا کہ جی اب جب آپ ہی چلے گئے سیاست سے تو ہمیں تو سیاست کرنی ہے. چلیں رائٹ، ابھی لیٹ می کم بیک ٹو دس. یہ جو پوائنٹ تھا حکومت والا، نسیم زہرا صاحبہ، حکومت چلانا جو ہے وہ ایسے وقت میں جب اس طرح کی افواہیں آ رہی ہوں، اطلاعات آ رہی ہوں، کیا حکومت کے لیے کوئی مشکل ہوگی اگلے 7-8 مہینے میں؟ کیونکہ یہ بھی سنا گیا کہ چودھری نثار جو ہے وہ اسمبلی بڑا ریگولر جاتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کچھ ایم این اے سے بات کی کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت شاید خاقان عباسی تو میرا ایک اگر نواز شریف صاحب نے بات کی صحیح جو کہ پارٹی کے لیے اچھی ہوگی اور حکومت کے لیے وہ تھا ٹو اپوائنٹ اے مین لائک شاہد خاقان عباسی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ روز سے مطلب کہ میٹنگز جو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے کئی فیصلے جو انہوں نے لیے ان میں سے ایک اچھا فیصلہ اور تو بہت کم ہے جن کی آپ تعریف کر پائیں گے. سیاسی طور پہ بہت گڑبڑ رہی، لیکن اب جو شاہد خاقان عباسی کو لائیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک لائلٹی نواز شریف صاحب سے ہے اور وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے اگر یہ گڑبڑ بہت زیادہ نہیں ہوتی، نیب سے یہ ٹکر نہیں لیتے، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب والا ایشو بڑا کریٹیکل ہے. آپ قانون جانتے ہیں، قانون میں نیب سے اگر بالکل آپ کوآپریٹ نہ کریں، اور اس صورت میں کہ ریویو نے آپ کو کوئی ریلیف نہیں دی، کیونکہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نیب کے پاس اس لیے نہیں ابھی جا رہے کیونکہ ہم نے ریویو فائل کیا ہے. ریویو جب تک کوئی آپ کو ریلیف نہیں دیتا تو یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، لا باؤنڈ ہے کہ نیب کے ساتھ کوآپریٹ کریں. وہاں جا کے مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہوگی، ادروائز یہ سٹیٹمنٹس دینی اور جلد سے جلوس کرنا اس سے ہلکا پھلکا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن یہ تو بڑا اپوزیشن سٹائل ہے سیاست کرنے کا. مطلب شاہد خاقان عباسی پہ برڈن انہوں نے ڈالا کیبنٹ کا،
लेकिन अब कैबिनेट की इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने तादाद कर दी है, लगता यह है कि वो चाहते हैं कि कैबिनेट को भी इस्तेमाल करें, यानी कैबिनेट पोस्ट को देकर कि अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखें। अच्छा, ये बड़ा मसला इनका है। मगर वो कैबिनेट से ज्यादा जो कैबिनेट वाले जो है वो खुद रैलियों में शरीक हो रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस दिन इस्लामाबाद से रैली निकली थी तो काफी लोग कैबिनेट के, तो काफी लोग उस रैली के अंदर मौजूद थे। वो थे एहसन इकबाल साहब वगैरह थे, लेकिन कैबिनेट का भी ज़ियाउद्दीन साहब आप देखें ना कि शाहिद खाकान अब्बासी ने प्लानिंग मिनिस्ट्री अपने पास रख ली, शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार साहब को साइड पे कर दिया, शाहिद खाकान अब्बासी ने एनर्जी मिनिस्ट्री रख ली, यानी कि जहाँ डार वाला मसला जो है ना वो तो उनके समझ में आ रही बात कि डार को जरा अलग रखना चाहिए, फिलहाल उनका भी नैब का मसला। मगर ये फैसला किसका आपको लगता है? शायद खाकान अब्बासी का अपना फैसला, नवाज शरीफ साहब का ही। राइट। अवैस सईद साहब, ये अगले 7-8 माह और शायद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट और फिर साथ ये मियां साहब की एक ऐसा वक्त जब वो तहरीक चलाने का जो है वो इरादा रखते हैं, वो कहते हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए तहरीक चलाएंगे। ये जो कार्य सरकार है ये चल सकेंगे? देखिए जाहिर बात है जो रोजमर्रा का कारोबार है वो तो चलता रहेगा, लेकिन बस ये समझ लीजिए ऐसे कि जैसे हम और आप यूरोप जा रहे हो और ट्रांजिट पे कहीं पे हम स्टे कर ले दुबई के अंदर कुछ घंटों का, उसी तरह ये हुकूमत चल रही है। अब तो इंतखाबात का दौरा है। और सबसे बड़ी बात जो नसीम साहिबा कह रही थी वो क्रूशल है कि नैब के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, देखिए मैं, नसीम, आप, मजहर, ज़ियाउद्दीन साहब, हम अगर इस तरह करते कि 2 दफा पेश नहीं होते तो इस वक्त हमारे घर पे छापा पड़ा होता, इस वक्त मैं और आप लाइव नहीं होते। तो ये इनको ये प्रेफरेंस इतनी दी गई, इतनी रिलैक्सेशन कैसे दी गई है? तो बात ये है कि ये बड़ा सवालिया निशान है कि नैब से क्यों, वाई दे आर शाइंग अवे फ्रॉम नैब। तो आई पर्सनली थिंक कि अब जो है देखें लीगली, और अब वो तीसरे समन से पहले जो है वो मेरा ख्याल है मियां साहब के लंदन जाने की भी कुछ खबरें आ रही हैं अब मेडिकल चेकअप। देखिए वो चले 24 तारीख को उनको जाने का है कि इयादत के लिए जाएं, और वो वहां पर जो गई हुई है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा। इसी तरह चेयरमैन नैब जो है उनका तो एक वतीरा रहा हुआ है, वो उनको 24 को सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी देनी है, वो चले गए हैं। वहां से 27-28 तारीख को आएंगे वो, फिर वो अक्टूबर के अंदर चले जाएंगे। बात ये नहीं है, देखिए 8 सितंबर तक तो रेफरेंस तैयार होने हैं। JIT के जो रिपोर्ट्स है, जो फैक्ट फाइंडिंग जो उनकी है, उसके ऊपर रेफरेंसेस तैयार होने अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए कि ये चाह रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जाती उम्रा पे छापा पड़े, हथकड़ी का कोई सीन हो तो फिर ये विक्टिम सिंड्रोम लेके या एक मार्टर सिंड्रोम लेके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी है। और इसी पे इख्तलाफ है जो दूसरे आपको इत्तेदाल पसंद लोग नजर आ रहे हैं। इनका डीएनए टकराव का नहीं है, झगड़े का नहीं है। इस वजह से आपको ये नजर आ रहा है कि ये लोग जो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें आपको इन प्राइवेट जो बात करते हैं कि देखें नवाज शरीफ साहब का जो मूड है वो बड़ा एग्रेसिव हुआ है। ये स्टेट से टकराव नहीं कर सकते। ये जो नवाज शरीफ साहब बदलाव की बात कर रहे हैं, कौन सी तरमीम ले आएंगे ये पार्लियामेंट के अंदर? 11-12 दफा तो पार्लियामेंट में गए, तो ये एक्सीडेंटल माजरत के साथ एक्सीडेंटल जमहूरी लोग हैं ये। राइट, ठीक है। मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो कि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन साहब ने मेंशन किया, आप ये कह रहे हैं कि नैब से इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सकता या कोई वहां पर, मगर नैब इनके पास कोई केस ही नहीं है ना। अगर मतलब कमर जमान चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो तो मतलब उन पर तो पहले भी इल्जामात लगते रहे हैं कि वो जो है वो इनके हवाले से वो हाथ बड़ा हल्का रखते हैं। हल्का कैसे? या गो स्लो की पॉलिसी होती है। जो केस है वो केस है। ये मैंने जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस साबित नहीं कर सका वो नैब में क्या करेगा ये मुझे बताओ। अच्छा, मगर बैकफुट पे तो है क्योंकि कलसूम नवाज का लंदन जाना और फिर अब अगर मियां साहब जाते हैं तो ये तो अब फिर वो इनकलाब वाली बातें और वो जो रैली में जो टोन थी उसकी तो बड़ी मुख्तलिफ टोन है। नवाज शरीफ साहब की जो इनकलाब की बातें हैं, ग्रैंड डायलॉग की बातें, बिल्कुल माजरत के साथ बिल्कुल मोहम्मल बातें हैं। पाकिस्तान के आइन में इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इदारों की अथॉरिटी भी है, सिविलियन अथॉरिटी भी है। आप करके तो दिखाएं। आप कह रहे हैं हम जब हुकूमत आएगी तो हम गरीब लोगों को मुफ्त घर देंगे। आप 4 साल रहे या नहीं? नवाज शरीफ साहब को तो लगता है याद ही नहीं, बेरोजगारी का भी उन्होंने कहा, याद ही नहीं कि वो हुकूमत उन्हीं की है अभी भी। और इस वक्त देखिए ना, ये भी जो सारी स्ट्रगल हो रही है कोट एंड कोट, ये भी तो एक मसनूई चीज है। हुकूमत चारों तरफ आपकी अपनी है,
स्ट्रगल क्या कर रहे हैं आप, किससे करें आप? चलते हैं जीटी रोड पे तो सारी पंजाब हुकूमत की पुलिस और सारी आपके साथ है। और ये भी बताएं जो अंदर खानदान में और पार्टी में जो आगे पीछे बातचीत हो रही है, मेरा ख्याल है ठीक कहा आपने, मुफाहमती जो कमेटी है वो ये लोग हैं, वो कह रहे हैं जी लड़ाई झगड़े ना करें, जैसे वो कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं कर सकती ये पार्टी, लेकिन नसीम झगड़ा किससे कर रहे हैं? मैं फाइनली मजहर अब्बास साहब वेरी ब्रीफली आई फ्यू सेकंड्स, नैब के अंदर आपको क्या लगता है क्या रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? क्योंकि ये वो मेरा ख्याल है जो डिस्कशन में सारे में पॉइंट रहा है कि ये चीज डिटरमिन करेगी कि आगे जो है वो हुकूमत चलती है नहीं चलती, मियां साहब की सियासत का क्या बनता है और फिर जो निजाम बदलने का कहते हैं और उसका क्या बनेगा। ये नैब दूसरी जेआईटी होगी। देखिए इन नैब अफसरान का रवैया दूसरी जेआईटी के अफसरान की तरह होगा, क्योंकि सबको इस वक्त एक नजर आ रहा है जेआईटी के अफसरान को, आप देखें अपोजिशन ने कितना सर पे चढ़ा दिया है इस वक्त। इसी तरीके से नैब, और सबसे अहम बात ये कि नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि इन सारी चीजों की सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट, वो जजेस जिनके बारे में उन्होंने ऑलरेडी उनका एक ओपिनियन बन गया है, तो उन्हें ये अंदाजा है कि इस नैब के पास जाएंगे तो इसमें वही करना है जो जेआईटी ने करना इनके साथ किया था। तो ये जहां तक केसेस का मामला है उसमें तो ये बिल्कुल कमजोर भी हैं और उसमें लूज भी कर दें, इसलिए इनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मजहर साहब, वैस तौहीद साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।